Ano na, i-close. I-open mo, open. Open. Na-i-close dito, Ruwan. Huwag mong laruin na. Sige na. I-click mo na. Ano? Paturo ka, Clark. Ayan na. Hindi, wag yan. O, sige. Dito mo pindot, to. Smile. Smile ka dyan. Smile. Naka-close naman. Dito ka pindot, tuturuan kita. Ito yan, o. Ano? Ayan. Ito ka pindot, to. I-open mo. Open mo, dito. Open yan. Ayan na. Tapos, dito ka pindot, to. Dito. O, sina, pindot. Wait. Open. You have to open it. Yan, open. Then, here, pindot ka dito. Yan. Picturean mo, Daddy. O, yan. Si Daddy, picturean mo. Huwag yung kamay mo. Don't. I-open mo dito. Yan. Ulit. Oops. Yung kamay mo sa, ayan. Yan. Kita mo na, Daddy? Yung kamay mo, wag mong sa circle. Dinadalaw mo naman. Ayun. Ay, dinalabunan mo.